ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ପ୍ରତିସରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ପଶିବା, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବାନି। ଯଦି ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଆମେ ଆଲୋକିତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଘରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁ? ଆଲୋକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆମକୁ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠରୁ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ସେଇ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆମ ପଛପଟରେ ବି ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ କି? ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ସେଇ ବସ୍ତୁର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକକୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ଉପରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, କାରଣ ଆଲୋକ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆମ ଆଖିକୁ ଆସିବ। ଆଲୋକ ସହିତ ଏମିତି ଅନେକ ପରିଘଟଣା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖୁଛେ, ମୁହଁ ଦେଖୁଛେ। ତାରାମାନେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା'ର 7ଟା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଲୋକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଘଟଣା। ଆଲୋକକୁ ନେଇ ଘଟଣା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଆଲୋକ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରେ। କେମିତି ନା, ଆଲୋକ ପଥରେ ଯଦି ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଆକାରର ଗୋଟେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆଲୋକ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରେ। ଆଲୋକର ସରଳରୈଖିକ ଗତିକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଏହି ଘଟଣା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଲୋକ ଯଦି ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରୁଛି, ତାର ସେହି ସରଳରେଖାର ଗତିପଥକୁ ଆମେ କହିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବୋଲି ତାକୁ ସୂଚିତ କରିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକର ଗତିପଥରେ ରହିଯିବ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରୁଛି, ତା ଗତିପଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ରହିଗଲା, ସେ ଆଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଟିକେ ବାଙ୍କିଯିବ। ଏହାକୁ ଆଲୋକର ବିକିର୍ଣ୍ଣନ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକର ଏହି ବାଙ୍କିଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକର ସରଳରୈଖିକ ଗତିର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରେ ନା। ତେଣୁ ବିକିର୍ଣ୍ଣନ ପରିଘଟଣାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋକକୁ ଏକ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଗଲା। ପୁଣି 20 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋକର ଏ ତରଙ୍ଗ ରୂପଟା କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋକ କଣିକା ସଦୃଶ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ବୋଲି ସେଠି ଆସିଲା ମତ। ତାହେଲେ ଆଲୋକ କଣିକା ନା ତରଙ୍ଗ, ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ଧାରଣା ଚାଲିଲା। ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଆଧୁନିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଏହି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଲୋକ କେବଳ ତରଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି କେବଳ କଣିକା ନୁହେଁ, ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗ ଓ କଣିକା ଉଭୟର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହାକୁ ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋକର ସରଳରୈଖିକ ଗତିତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ପ୍ରତିସରଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା। ଯଥା ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ, ପ୍ରତିସରଣ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ କିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ ଓ ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହୁଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ।
आमे जानिचे गोटे चिक्कण पृष्ठ उपर आलोक पड़े तार अधिकांश भाग प्रतिफलित हुए। जमती दर्पण है जेकोसी गोटे चिक्कण पृष्ठ स्टील थाली है आ उपर जितेबाला आलोक पड़ुची तार अधिकांश भाग प्रतिफलित हो जाऊे। ताले आमे जानिचे आगुरु पूर्व क्लास रे जानिचे आलोकर नियम गुड़िक प्रतिफलन नियम गुड़िक। कौन प्रतिफलन नियम? गोटे है आलोकर प्रतिफलन बेले आपतन कोण आउ प्रतिफलन कोण समान होता है। द्वितीयटी है आपातित रश्मि प्रतिफलित रश्मि और आपतन बिंदु रे प्रतिफलन पृष्ठ प्रति जो अंकित लंब गोटे समतल रही था। बर्तमान ए नियम को टिके मन पकेबा मु बुझे दूची। आलोकर प्रतिफलन नियम को टिके बुझा। मनकर ए बी गोटे दर्पण समतल दर्पण नहीं मनकर ए दर्पण उपर ये जो रेटा आसला मनकर आ ना दौर सी आउ डी सी डी है गोटे रश्मि आलोक रश्मि आम कहले आलोक सरल रेखार गति कर आलोक रश्मि कहवा। से आलोक रश्मि गोटे पड़ा आपातित है माने पड़ा कहवा आपातित रश्मि। आपातित रश्मि जो पड़ा ये दर्पण उपर ये डी बिंदु रे ता कौन कला प्रतिफलित होगला। प्रतिफलित हो यपटे बाहरी गला आपको आम कहवा प्रतिफलित रश्मि। यहाँ है आपातित रश्मि एपटे जोटा बाहरला डी अच्छी एठिकी ई देदेली एटा है प्रतिफलित रश्मि। वर्तमान ए बी पृष्ठ उपर मु गोटे लंब टाणीचे सीधा 90 डिग्री आम जाचे लंब ये जो लंब टाणीचे ये लंबटा को लंबटा सब 90 डिग्री ही रही। जो आपातित रश्मि आ ये लंब मध्य जो कोण है ताकू कहले आई कोण कौन ना आपतन कोण। सेमती लंब आ प्रतिफलित रश्मि मध्य जो कोण है सेटा है आर सेटा है कि कोण ना प्रतिफलन कोण। आमे जानिले आपातित रश्मि कौन प्रतिफलित रश्मि कौन लंब कौन आपतन कोण कौन प्रतिफलन कोण कौन। ताहले आमे आलोकर जो प्रतिफलन नियम दुटा आमे जानिले कौन जानिले ना आलोकर प्रतिफलन कोण आपतन कोण ये दुटा समान हेबे। द्वितीयटा कौन आपातित रश्मि प्रतिफलित रश्मि और ये लंब ये एक समतल रे रहिबे। एतिक है आलोकर प्रतिफलन नियम। प्रतिफलन नियम गुड़िक प्रतिफलकर वक्र पृष्ठतल समेत जेकोसी पृष्ठतल प्रযোज्य। से पृष्ठतलटा वक्र पृष्ठतल हो अबा समतल पृष्ठतल हो सबू पृष्ठतल यही प्रतिफलन नियम गुड़िक प्रযোज्य। आमे समतल दर्पण रे किपरि प्रतिबिंब हुए आमे जानिचे आगुरु तथापि टिके मन पकईदेवा से समतल दर्पण रे सृष्टि होता प्रतिबिंबर प्रकृति आ गुण विषय टिके मन पकेवा। कौन समतल दर्पण द्वारा सृष्टि होता प्रतिबिंब सर्वदा आभासी आउ सड़ख होता है। आभासी कौन परदार धरी रखी हम ना सेटा आभासी प्रतिबिंब। द्वितीय है यही प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार सहित सामान होता है माने वस्तु जी बड़ देखा प्रतिबिंब भी से बड़ देखा। तृतीय समतल दर्पण सम्मुख में वस्तु जी दूर में थाए तार प्रतिबिंब दर्पणर पछपटे सेतिकी दूर ही रही थाए। आउ चतुर्थ पॉइंट है यही प्रतिबिंबर पार्श्व ओलटा माने बाम डाहाण पार्श्व ओलटा आम बाम हाथ टेकिले डाहाण हाथ देखा जाए डाहाण हाथ टेकिले बाम हाथ देखा जाए। आम समतल दर्पण में समस्ते प्रतिबिंब सबुदिन मुह देखुचे और समस्ते जानीचे किंतु ताकू आम भाषा एटा को प्रकाश कले। वर्तमान आम जानिबा प्रतिफलन पृष्ठ जदि समतल न होकर वक्र होता ता द्वारा केमिति प्रतिबिंब होउछि। चकचक करथवा गोटे माने नुआ चामच गोटे स्टील चामच नवा तार वक्र पृष्ठ रे आम मुह देखिबा तार भीतर पटरे मुह देखिबा एवं चामच को उल्टे दे तार बाहर पटरे मुह देखिबा देखिबा दुईटा जाक प्रतिबिंब अलग अलग आसीबो। से कहीं आसीबो से कौन से प्रतिबिंबर गुण से विषय आम जानिबा। साधारणतः वक्र पृष्ठर दर्पण होछि वर्तुलाकार दर्पण। एपरी दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ गोटे गोलकर गोटे अंश होता है। मनकर तुम गोटे बॉल खेलुच से बॉलटा को काटिक जो तुम बॉल फाटी जाऊँगी फंपा बॉल जोटा फाटी जाऊँगी तार खंडे खंडे एमती पड़ो देखि से जो खंडे अंश को नेले सेटा गोटे दर्पण भली आमर यही दर्पण जमती रही चित्र देखी सेमती देखब।
ताले जो वर्तुलाकार दर्पण मु दुईटा चित्र देखी देख बाम पटे गोटे दर्पण डाहाण पटे गोटे दर्पण बाम पटे जो दर्पण अच्छी तार भीतर पटटा खालुआ अच्छी चामचर भीतर पट भली डाहाण पटे जो दर्पण अच्छी तार मझी अंशटा उच्चा अच्छी जमी चामचर बाहर पट भली वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़क किंबा बाहर आड़क वक्र हो पारे जो वर्तुलाकार दर्पणर पृष्ठटा भीतर आड़क वक्र हो रही है ताकू अवतल दर्पण कहुए जमती चामचर भीतर पटर आकृति जमती ए दर्पणर आकृति मध्य सेमती ताकू कि दर्पण कहवा अवतल दर्पण कहवा जो वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आड़क वक्र हो रही है ताकू उत्तल दर्पण कहुए जमती चामचर बाहर पट बाहर पृष्ठ अच्छा चामचर बाहर पृष्ठटा केमती उपरको ता मझी अंशटा उच्चा होगी थिबो सेटा हला उत्तल दर्पण जो दर्पणर मझी अंशटा खालुआ होगी थिबो सेटा हला अवतल दर्पण आमे अवतल दर्पण आ उत्तल दर्पण विषय जानिले आग क्लास रे आर पर क्लास रे आमे कौन करबा अवतल दर्पण आ उत्तल दर्पण रे केमती प्रतिबिंब होउची वस्तु केउ जगह रे रखिले किभली प्रतिबिंब होउची से विषय जानिबा आज एतिके आसंता क्लास रे आमे से विषय पढ़िबा।